अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे कि हम कैसे टर्किश में जो है ना वो अपना इंट्रोडक्शन देंगे, और इंट्रोडक्शन देने के साथ साथ हम कैसे जो है वो अपने जो है वो उसको कंटिन्यू करेंगे। अगर हम लेट से कि इसमें हम वो भी देखेंगे कि कैसे हम अपना इंट्रोडक्शन देंगे दूसरों को, और वो कैसे हमें जवाब में कहेंगे, और इससे रिलेटेड थोड़ी सी हम एक्सरसाइज भी करेंगे। स्टूडेंट, यहाँ पे दो स्टूडेंट्स हैं, एक का नाम फातिमा है, दूसरे का नाम है मेहमद। तो उनका इंट्रोडक्शन चल रहा है, तो फातिमा उनसे कहती है मरहबा। इसका मतलब है मरहबा। इसकी अरबी में उर्दू में सेम ट्रांसलेशन होती है कि मरहबा मरहबा। अब फातिमा नेक्स्ट स्टेप में मेहमद से क्या कहेगी, इसको हम देखते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले जो है वो अपना नाम बताएगी कि अपना नाम क्या है। वो लेट्स से कि बेनिम अदम फातिमा कहेगी। क्यों फातिमा कहेगी? क्योंकि उनका जो नाम है वो फातिमा ही है। अब फातिमा कहने के बाद वो उससे पूछेगी कि बेटा उसके पूछेगी कि आपका नाम क्या है। उसके लिए होगा सेनिन अदन ने। जैसे प्रीवियस लेक्चर मैंने बताया, सेनिन का मतलब होता है तुम्हारा, अदन नाम, और ने मीन क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। तो बदले में जो है वो फातिमा मेहमद जो है वो कुछ उसे बताएगा, अपना नाम बताएगा। वो कहेगा बेनिम मीन मेरा, अदम मेहमद। वो कहेगा मेरा नाम क्या है, मेरा नाम मेहमद है। अब फातिमा भी उसे कोई आंसर देगी। वो कहेगी बैन मैम नून ओल्दुम। स्टूडेंट, ममनून का लफ्ज हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि हमारे एक सदर का नाम ममनून हुसैन था, तो ममनून का मतलब है खुश हुआ। तो फातिमा ने कहा है उसे कि बैन ममनून ओल्दुम। एक और बात आपने याद रखनी है कि जो टर्किश है उसमें ये मुज़क्कर मुअन्नस वाला मुज़क्कर मुअन्नस वाले सीगे इस्तेमाल नहीं होते जिस तरह उर्दू में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, वो उसने कहा मैन मतलब मैं, ममनून खुश, ओल्दुम हुई, मैं मतलब मैं खुश हुई। अब उसको जवाब में मेहमद भी कहेगा बैन दे बैन दे मैम नून ओल्दुम। इट मीन के आई एम ऑल्सो हैप्पी टू मीट यू। स्टूडेंट, यहाँ पे जो एक इजाफी कलमा आया है जो जो है दे। अब स्टूडेंट, दे का मतलब होता है कि ऑल्सो या भी के मानों में उर्दू में हम कह सकते हैं कि ये दे का लफ्ज यूज होता है। तो आप यहाँ से रिमेंबर कर लें। अब स्टूडेंट, इससे रिलेटेड थोड़ी सी एक्सरसाइज है, हम उसको देखेंगे। लेट्स से कि सामिद और अली नाम के दो स्टूडेंट है, आपस में कैसे इंट्रोडक्शन करेंगे। मरहबा मीन मरहबा ही होगा, जिस तरह मैं पहले बता चुका हूँ। उसके बाद वो कहता है जवाब में भी उसे मरहबा ही मिलता है। अब वो नेक्स्ट में कहता है कि बेने मदम समत, मीन के मेरा नाम समत है। और वो अली से पूछता है सीजन अदन ने। स्टूडेंट, अब आपने प्रीवियस में सैन पढ़ा था, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि सीजन। स्टूडेंट, सीजन का मतलब होता है आपका। किसी को अगर आपने रिस्पेक्टेबल वे में बुलाना हो तो आप सिज कहते हो। तो सिज का मतलब होता है यू, आप। सीजन का मतलब होता है आप, मतलब आपका नाम क्या है। तो अली जवाब में कहता है बेने मदम अली, मीन मेरा नाम अली है। अब नेक्स्ट जो है वो उनसे पूछता है कि नस्ल सनस। समेत पूछता है अली से कि नस्ल सनस, इसका मतलब है आप कैसे हो, आप कैसे हो, आपका क्या हाल है। तो अली कहता है तशक्कुर एदरिम। तशक्कुर एदरिम का मतलब होता है थैंक यू, आपका शुक्रिया। ईम, ईम का मतलब है मैं ठीक हूँ। और अली जवाब में उससे पूछता है सिज नस्ल सनस। सिज मीन आप, नस्ल सनस आप कैसे हो। उससे दोबारा वो पूछता है
آپ کیسے ہو؟ تو سمت اسے جواب میں کہتا ہے تشکر ادرم، وہ بھی کہتا ہے شکریہ، مطلب آپ نے میرا حال چال پوچھا، اور جواب دیتا ہے بین دے ایم، میں بھی ٹھیک ہوں۔ اسٹوڈنٹ یہ دے پھر آ گیا، میں نے پہلے بتایا دے کا مطلب ہوتا ہے یو، دے کا مطلب ہوتا ہے بھی، مین آلسو، بین آئی، ایم، ایم کا مطلب ہوتا ہے ٹھیک۔ اب ہم اسی سے ریلیٹڈ ایک ایکسرسائز بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتی ہے، کہ لیٹ سے کہ حقان کہتا ہے مرحبا، احمد کہتا ہے اس کو جواب میں مرحبا، اب حقان کہتا ہے بینم، اب بینم کے بعد انہوں نے جگہ خالی چھوڑی ہوئی ہے اسٹوڈنٹ، تو یہاں پہ بینم حقان، مطلب وہ اپنا نام بتا رہا ہے، تو اس میں ہوگا بینم ادم حقان، ٹھیک ہے۔ وہ آگے اس سے پوچھے گا سینن ادن نے، ٹھیک ہے، احمد سے اس نے پوچھ لیا سینن ادن نے، مین آپ کا نام کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو اس طرح سے سالو ہو گیا۔ اب احمد پوچھتا ہے ڈیش ادم احمد، وہ اپنا نام بتا رہا ہے، تو ہم یہاں پہ لکھیں گے بینم، بینم مین میرا نام احمد ہے۔ اب حقان پوچھ رہا ہے اس سے کہ نسل سن، تو آگے سے کہتا ہے تشکر ادرم ایم، تو سین، سین کے بعد اگر احمد اس کا حال پوچھ رہا ہے تو آ جائے گا سین نسل سن، مین آپ کیسے ہو۔ اسٹوڈنٹ اگر یہ سین آ جائے تو اس کے ساتھ نسل سن، اور اگر اس کے ساتھ آ جائے سز، تو سز کے ساتھ نسل سنز، جیسا کہ ہم نے پریویسلی دیکھا۔ تو وہ کہتا ہے تشکر ادرم بین دے، تو جواب آئے گا بین دے ایم، مین آئی ایم فائن، آئی ایم اوکے، میں ٹھیک ہوں، میرا حال ٹھیک ہے۔ اسٹوڈنٹ اس سے ریلیٹڈ ایک اور سیم وہی ایکسرسائز ہے کہ عائشہ پوچھتی ہے مرحبا، مین مرحبا کیسے ہو، وہ آگے سے کہتا ہے، آگے سے بتا دیا بینے مین میرا، ادم نام، عائشہ میرا نام عائشہ ہے، ٹھیک ہے، تو بتا دیا ہے کہ میرا نام عائشہ ہے۔ تو آگے سے علی بتاتا ہے کہ مرحبا، مرحبا بین مدم علی، میرا نام علی ہے۔ عائشہ کہتی ہے عائشہ کہتی ہے ممنون اولدم، یا آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں بین ممنون اولدم، کہ مجھے آپ سے مل کے خوشی ہوئی۔ تو علی بھی کہتا ہے بین دے ممنون اولدم، مجھے بھی آپ سے مل کے خوشی ہوئی۔ تو عائشہ کہتی ہے نسل سن، کیسے ہو، تو جواب میں علی کہتا ہے ایم سین نسل سن، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہو۔ تو آگے سے کہتا ہے اسٹوڈنٹ یہ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ سین کا مطلب ہوتا ہے تم، سین نسل سن مطلب تم کیسی ہو، تو وہ آگے سے کہتی ہے تشکر ادرم، شکریہ آپ کا، بین دئیم، میں بھی ٹھیک ہوں۔ اللہ حافظ۔